سلام طعنا هابلنا خبركم تخاتلتنا أنا الساعة زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مسئنا لنا فلما قند رساتهم شعبيان جنرال صادقان أسيركم أركبنا خبل كم زحاتة تحبيرهم بزو سر زلو كبيرني حيل سقمتي خبير قداتي بسح خامزلو تقليصم عرق شعبيان بلسقنان بزملكت تكوس حابريتا خامزوصا تحبيرم عبالات قزياو من محدار تقراي آسيرون شعبيان مهاب حوحات يسرح خامزلو قزياو من محدار آمينم زيو من كالوتنا اللونا حجد ما ناب زرزرم شعبيان جنرال صادقان أسيركم أراكونا خبل كان زحاتة تحبيرم عبز حجوان عب تقراي زحزن كنتات كان مستفتران هزب تقراي ناب داق مايدم مفساسي آتو خمزلون اندا تقل سيركب مونغو قجل حوحاتن قجل قزياو محدار تقراي انتفت يرزلو خب بدهن حزب تقراي انتي فتوى ناب حد عدم مفساسي آتو خمزلو تقليسم بقيتاچو ردا زمراح قزياو محدار تقراي ناب السقنا أورومن أبي حمد انت لآخي يخبال كم صنحن قدرو زي النعاق حزب تقراي ون قيتاچو ردا خدع خمز خوانن يردام زتفلالي حزب آخيباتات دما قيتاچو ردا نتقراي كم شطا حزبي بدفرت إنا قلص صنحيوم كابز بتوساخي قيتاچو ردان محاورون زتورر قزاتنا خملس زي خيل لماس من محدار سلازخونا بقلطف كاب سلطانو يتعالي النايلو زناقر حزبون بزح خمز خونا زفلاتيم زي خمزين هالو دما قيتاچو ردا حتو حزب تقراي كملس زي كعالم راح قوانتو خونا قيتاچو ردا حالافنتو خواصا زي كعاللو مخنيات قن حزبي قلص خام زي كونا تقاليصم عبز قداي حاد مهورات زهابو حساب كمز قلصو قيتاچو ردا حتو حزب تقراي كملس زي كعالا مرات حوحات ودبنا انتي دحانا زي ملس حتو حزب تقراي يلن يلوم سلز خلكلو يخبلو قاليصم طب مهورات وسيخام كمز قلصو قيتاچو ردا نسو زمرحو من محدارنا بلصقنا أورومن أبي أحمد تلاعاقت مخانومن تقراي زي شطوا مخانومن انتاي مرقاقص اللو خبلون مرحت حوحات حاتيتم كابز بتوساخي قيتاچو ردا نسو زمرحو من محدار تقراي زخطلو زلو منقدي تخكل سلازخون ايومبر تقاومت ودبات تقراي نقيتاچو ردا اي مدقفون كبلو حاسابوم يقلصوم سلازي دما ابلع لقيتاچو ردا زقبر زلو وفرشم مطفايو خبلو حابيرم ازي خمزينا هالو شعبيان جنرال صادقان حيزكم أركبنا خبل كامز قلصة تحبيرم جنرال صادقان يخون بحافشا دما مرحت قزياو من محدار تقراي شعبيا زيت عم مقلصتات كامز هبو يفلد بفلايد ما جنرال صادقان شعبيا ابلع لحزب تقراي جونسايد تفصم قبننيا مخانون حجون قزات تقراي وريرو خامز ركبن بتدقاقامي بميديا خقلص صانحيوم ازي نققر جنرال صادقان زنرد شعبيا دما بمربب مرمرن سندن اتبهال قصو جنرال صادقان مع التخاتس أبز عينتو متنقطع خمس حفا تفليتم بزو سر زلو خبيرني حيل سقمتي كبير قداتي بسح خامزلو تحبيرم كاب تقراي استرخبت كوس حابريتا خامز حبرو سراوي تقراي إنا تسعانا ناوشت ختما مقالي راقف كامزلو تفليتم من قصغا سراوي تقراي زي تعذب آب استفراري خابتات تقراي زي ركب هزبي سراوي تقراي آب تحت وررت زلو قزعتنا نمملاس قعوزا خامز جمرا خقل صانحيهم يقونن بر حجي سراوي تقراي زي قوع زلو زتورر قزات تقراي نمملاس انتي كونس نزاز وصات مقالا نمقصار كامز خونه مهورات قاليصم اتو مهورات وسيخم كامز قالصو سراوي تقراي نام مقالا ببلح زات زلو قيتاچو ردان نسو زمرحو من محدارن كاب سلطانو نملا يخبلو قاليصم زي خمزين هالو قيتاچو رداون فيدرال طالقان خاطو مغلص خمزوصه تفليتم حوحات سراوي تقراي تطقيمان قيتاچو ردان محاورن كاب سلطانو نملا فتنن تغيرا قيتاچو رداون سراوي فيدرال نخاطون حق نخبرن كصوع خامز خيل تنتنتين داغلصو صانحام حجز وصحابريتا خامز حبرو دما قيتاچو ردا فيدرال منغسي اب قداي تግራይ ايدو نخاطون حق نخبرن وقعو مغلص خامزوصه تفليطلهم قيتاچو ردا ابت مغلص يوعل بروتيرا انتفرس فيدرال منغس سقيلو خير يابولن كبل سراوي فيدرال ناب تግራይ اتيو حق نخبر قلص مصوعتا خامز قربه زرخبنا يو حابريتا رد
ካብ ፍልፍላት 4 ኪሎ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ድማ ፌደራል መንግስቲ ካብ ጌታቸው ረዳ ዝተዋሃበ ፍቃድ ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ንስልጣኑ ስጋት እዮም ኢሉ ዝኣምነሎም ዝተወሰኑ መራሕቲ ህወሓትን ዝተወሰኑ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ምውሳድን ንሳቶም ዝውንንዎ ንብረት ምእጋድን ድሌት ከም ዘለዎ ተፈሊጡ። ስለዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ መፀዋዕታ ጌታቸው ረዳ ስዒቡ ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ክልእኽ ከም ዝኽእልን መራሕቲ ህወሓት ድማ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ፌደራል ውግእ ንኽገብር ክእዝዝዎ ከም ዝኽእሉን እንዳተገለጸ ይርከብ። ነዚ ስዒቡ ድማ ልዕሊ 1 ሚልዮን ደቁ ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ናይ ጦርነት ድግስ ይድገሰሉ ከም ዘሎ ምሁራት እንዳጠንቀቑ ይርከቡ። እቶም ምሁራት ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ድማ ሻዕብያን ኣብይ ኣሕመድን ሓቢሮም ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍእዎ እኳ እንተዘይከኣሉ ሕጂ ሜላ ቀይሮም ሓዲኦም ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይ መሲሎም ሓዲኦም ድማ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ መሲሎም ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ይሰርሑ ኣለዉ ክብሉ ሓቢሮም። ብመሰረት ሓሳብ እቶም ምሁራት ሻዕብያ ንሕወሓት ኣብ ጎኑ ከም ዘሎ እንትግለጽ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ጎኒ ጌታቸው ረዳ ከም ዘሎ ብምሳል ትግራይ ተኸፋፊላ ንኽትባላዕ ይሰርሑ ከም ዘለው ተፈሊጦም። ሕጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ድማ ኩሎም መራሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንኽእሰሩ ትእዛዝ ከም ዝተዋሃበ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። እቲ ትእዛዝ ዝሃበ ሓላፊ ጸጥታ ትግራይ እንትኸውን ካብ ስርሑ ከም ዝተለዓለን ብጌታቸው ረዳ ደብዳቤ ከም ዝተጻሕፈሉን ይፍለጥ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ሰራዊት ትግራይ ብዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ብዙሕ ሰላማዊ ህዝቢ ጉድኣት ይበጽሖ ከም ዘሎ እንዳተጸብጸበ ይርከብ። ዕርቂ ሻዕብያን ብልጽግናን ብዝምልከት ትኩስ ሓበሬታ ከም ዝወፀ ተሓቢሩ። ምሽጥራዊ ፍልፍላት ከም ዝሕብርዎ ኣብ መንጎ ሻዕብያን ብልጽግናን ጎንፂ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ እቲ ጎንፂ ግን ተንኮል ከም ዘለዎን ትግራይ ማእኸል ዓውደ ኩናት ንምግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነን ፍሉጥ ተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ገሊጹ። እቲ ራሽድ ኣብዲ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ሶማልያዊ ተንታኒ ቀርኒ ኣፍሪካ ባእሲ ኣብይ ኣሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝጸንሕ ክሳብ ትግራይ ናብ ጦርነት ተኣቱ ይኽብል ይገልጽ። እቲ ተንታኒ ወሲኹ ከም ዝገልጾ ኣብ መንጎ ኣብይ ኣሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዘይምትእማን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ዋና ዓላምኦም ግን ንመራሕቲ ህወሓት ኣታሊሎም ትግራይ ናብ ኩናት ክትኣቱ ምግባርን ህዝቢ ትግራይ ብ100 ዓመታት ንድሕሪት ምምላስን ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ስለዚ ድማ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህወሓት ኣብ ጎንኹም ኣለኹም ንኣብይ ኣሕመድ ሓቢርና ካብ ስልጣኑ ክንኣልዩ ኢና ዋላ እንተበሎም እቲ ዋና ጦርነት ምስ ተጀመረ ግን ሻዕብያ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተሰሊፉ ንህወሓት ክወግኣ ይኽብል እቲ ፍሉጥ ተንታኒ ገሊጹ። እሙናት ፍልፍላት ሒዞምዎ ዝወፁ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኣብይ ኣሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናብ ጎንፂ ዝኣትዉ ውዕሊ ፕሪቶርያ ምፍራሙ ስዒቡ ከም ዝኾነ ይገልጹ። ኣብ ትግራይ ጦርነት እንተተጀሚሩ ድማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ስለ ዝፈረስ ኣብይ ኣሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣቋሪጾምዎ ዝነበሩ ቃል ኪዳኖም ከም ዝጅምርዎ እቲ ፍሉጥ ተንታኒ ፖለቲካ ንመራሕቲ ህወሓት ኣጠንቂቑ። ስለዚ ድማ ትግራይ ናብ ጦርነት ምስ ኣተወት ኣብይ ኣሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጦርነት እንተኸፈቱ እኳ ንህወሓት ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ዓለም ክትሰምዖ ኣይትኽእልን ክብል ሓቢሩሎም። ምክንያቱ ድማ ሓያላት ሃገራት ይኹን ኣሜሪካ ህወሓት ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምፍራስ ብሓይሊ ስልጣን ትቆፃፀር ከም ዘላ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ፌደራል መንግስቲ ስለ ዝነገሮም ዘሎ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ንዝበፅሕ ናይ ድሮን ደብዳብ ይኹን ካልእ ጥሜትን ስእነት መድሓኒትን ዓለም ሪኡ ከም ዘይረኣየ ሱቕ ከም ዝብልን ኣጠንቂቑ። እቲ ፍሉጥ ተንታኒ ኣብ መወዳእታ ዝገለጾ ሓሳብ ከተማታት ትግራይን ትካላት ትግራይን ብድሮናት ኣብይ ኣሕመድ ክዓንዋ ከም ዝኽእላ ኣጠንቂቑ። ስለዚ ድማ ህወሓት ንባዕሎም ተኣማሚኖም እምበር ካብ ሻዕብያ ድጋፍ ክንረክብ ኢና ኢሎም ምስ ፌደራል መንግስቲ ጦርነት እንተጀሚሮም ንህዝቦም ንባዕሎም ናብ ከቢድ ሓደጋ የእትዉ ከም ዘለው ክርድኡ ይግባእ ክብል ገሊጹ። ኣባላት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣሲሩ ንሻዕብያ ንምሃብ ህወሓት ይሰርሕ ከም ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣሚኑ። ኣብቲ ሎማዓንቲ ዝወፀ መግለፂ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክልተ ሓደገኛታት ጉዳይ ዝሓዘ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ።
እዞም ሓደገኛት ጉዳይ ድማ እቲ ሓደ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ከኣቱ ዝሓትት ኮይኑ እቲ ካልእ ድማ ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ውዒሎም ንሳልሳይ ወገን ወይ ድማ ንሻዕብያ ክወሃብ እዩ ዝብል ብጌታቸው ረዳ ዝቐረበ ክስ እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ ህወሓት ሎሚ ንግዚያዊ ምሕዳር ኣመራርሓ ኣሲሩ ንሻዕብያ ክህብ እዩ ብምባል ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ኣትዩ ከድሕኖ ዝሓተተ መግለፂ ጌታቸው ረዳ ንብዙሓት ተጋሩ ኣቆጢዑሎም። ምክንያቱ ድማ ክልቲኡ ሓበሬታ ንተጋሩ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑን ኣብ ክንዲ እቲ ስልጣን ብሓይሊ ክቋፀር ዝሓስብ ዘሎ ውድብ ህወሓት ኣብ ክንዲ ምስ ህዝብኻ ተዛቲኻ ምክልኻል ከምዚ ዓይነት ፋሽስታዊ ሓይሊ ጌርካ ምቕራብ ንብዙሓት ኣቆጢዑሎም። ነዚ ስዒቡ እውን ደጋፍ ውድብ ህወሓት ናይ ባንዳነት ሹም እንዳሃቦም ይርከብ። እቲ መግለፂ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ከዓ ከም ስዕብ ጌርና ኣቕሪብናዮ ኣለና። ካብ ኮር ንላዕሊ ብዝብል ጉልባብ ካብ 15 ጥሪ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ዝተወሰኑ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ካብ ተልእኾም ወፃኢ ናይ ሓደ ፀቢብ ጉጅለ ናይ ስልጣን ፃምእ ንምርዋይ ክብሉ ቅሉዕ ዕልዋ መንግስቲ ንምፍፃም እናተንቀሳቐሱ ምፅንሖም ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ሰሙን እውን ብተመሳሳሊ ብኣዘዝቲ ግንባራት ሰሜን ምብራቕን ደቡብን ዝምራሕ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ብዝኸፍአ መንገዲ ተጋዲዱ ይቕፅል ኣሎ ይብል። ነዚ ሓደገኛ መንገዲ ኣደብ ንምትሓዝን ኩሉ ዓይነት ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ጠጠው ንምባልን 26 ለካቲት 2017 ዓ.ም ንዋና ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ዝተፃሓፈ ትእዛዝ እንተሃለወ እውን እቲ ናይ ጥፍኣት ተግባር ግን ብዝኸፍአ ብርኪ ቀፂሉ ሰዓታት ናብ ምቁፃር ተሰጋጊሮም ኣለው። እቲ ኩነታት ስለ ዘይተዓረየ ኣዘዝቲ ግንባራት ብመንግስቲ እንትእግዱ ድማ ቢሮ ፀጥታ ክመርሕ ዝተቐመጠ ኣካል ኣብ ክንዲ ንስርዓትን ሕግን ዝጣበቕ ንገበነኛታት ወኪሉ መግለፂ ክሳብ ምውፃእ ከይድሎም። ነስዒቡ ድማ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታ እውን ካብ ሓላፍነቱ ክልዓል ተገይሩ እዩ። ይኹን እምበር እዚ እውን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሲቪላት ዘነኣፀረ መጥቃዕቲ ይቕፅል ኣሎ። ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ መንግስቲ ናይ ምፍራስ ተግባራት ብዝኸፍአ ብርኪ ተጠናኺሩ ይቕፅል ኣሎ። ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ናይቲ ድሕር ጉጅለ ድሌት ንምምላእ ክብሉ መንግስቲ ክፈርስን ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዕሊ ክጥሓስን ብምግባር ህዝቢ ትግራይ ናብ ዳግማይ ፅንተት የእትውዎ ኣለው። ዝቀደመ ስሕተት ኣብ ክንዲ ዝእርሙ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ከዓ ኣመራርሓ ግዚያዊ ምሕዳር እናሃደኑ ይዕፉኑን ይኣስሩን ኣለው። እዚ ድማ ነቲ ብሸማሕተም ዝገብርዎ ዝነበሩ መንግስቲ ናይ ምፍራስ ምንቅስቃስ ብዝለዓለ ብርኪ ዘጠናኽር እዩ። እዚ ድሑርን ገበነኛን ጉጅለ ዕድል እንተረኺቡ ምዕፋንን ምእሳርን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣመራርሓ ግዚያዊ ምሕዳር ሒዙ ንሳልሳይ ወገን ኣሕሊፉ ካብ ምሃብ እውን ክቁጠብ ከም ዘይኽእል ምርዳእ የድሊ። እቲ ብሽም ኣዘዝ ሰራዊት ዝግበር ዘሎ ወፍሪ እቲ ኩነታት ካብ ቁፅር ግዚያዊ ምሕዳር ንክወፅእን ከም ህዝቢ ባዕልና ንባዕልና ንክንዋዳእን ዝገብር ሓላፍነት ዝጎደሎ ዘይቅቡል ተግባር እዩ። ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለኻ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ መንእሰይ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ድማ ብፍላይ ነዚ ኩነታት ብልቢ ተረዲኻ ከባቢኻ ባዕልኻ ክትሕሉን ኣንጻር እዞም ብዓጋም ጣሓት ዝኸዱ ዘለዉ ኣዘዝቲ ክልቲኡ ግንባራት ክትስለፍን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ይፅውዕ። መንእሰይ ትግራይ ነቲ ኣብ ልዕሊኻን ኣብ ልዕሊ ህዝብኻን ዘንፀላሊ ዘሎ ሓደጋ ንምምካት ብዝተወደበ መንገዲ ከባቢኻ ክትሕሉ ይግባእ። ሰራዊት ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ነቲ ናይ ጥፋት ትእዛዝ ብፅንዓት ክትነፅጎን በዘቢልካ ድማ ህዝብኻ ካብቲ ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ክተድሕድን ኣለካ። መንግስቲ ፌደራል እውን እቶም ብሽም ሓይልታት ፀጥታ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ኣካላት ናይ ሓደ ድሑርን ገበነኛን ጉጅለ ተለኣኽቲ እምበር ንህዝብን ግዚያዊ ምምሕዳርን ትግራይ ከም ዘይውክሉ ተረዲኡ ኣድላይ ሓገዝ ክገብር ኣለዎም። ውዕሊ ፕሪቶርያ ብከምዚ መንገዲ እንትፈርስን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዳግማይ ጥፋት እንትኣቱን ስቕ ኢሉ ክሪኣ ይግባእን። ማሕበረሰብ ዓለም እውን ብተመሳሳሊ እዚ ጉጅለን ሓሻኽሩን ገበናቶም ንምክልኻል ክብሉ ውዕሊ ፕሪቶርያ የፍርሱ ስለ ዘለዉ ኣብ ልዕሊኦም ኣድላይ ዘበለ ፅዕንቶ ክዕርፍ ንፅውዕ። እዚ ከይኮነ ተተሪፉ ግን ህዝቢ ትግራይ ክወፆ ናብ ዘይኽእል ካሊእ ዙር ፅንተት ከም ዝኣቱ መላእ ህዝብና ክግንዘቦ ይግባእ ክብል እቲ መግለፂ ግዚያዊ ምምሕዳር የረድእ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን።